ই কলি যুগ হেলা অত্যাচারী রে কলি ই কলি গা যাউছে সরি কলি যুগর 4,32,000 পৃথিবীরে মহা অত্যাচার পাপ যোগু 2 লক্ষ কে বি আর নে পৌঁছি পারে তেণু মনিষর আয়ুষ 120 বর্ষ সে মনিষ দিনে কেনতা হেবা কলি যুগর আয়ুষ যেতেবেলে সরি যাউছে আপে আপে মনিষর আয়ুষ বি সরি যাউছে তেণু করি ভাগবত গ্রন্থরে কহিছে কালর বেলে জগত কালকু কেবা সামরথ যাহার কাল পুরুথিবা তাহাকে ব্রহ্মা হরবি রখিনি পারন আর পদে ভাগবত গ্রন্থরে লেখা হইছে সখা ক্ষণে নিমিষ থিলে প্রাণ নেই ছুই ন পারে কাল জম জোড়ে যদি আর 2 মিনিট রে মরবার আছে যম রাজা যুগী থিবা কেতে বেলে মরবা বেশ বেশ তেণু করি ক্ষণে নিমিষ থিলে প্রাণ আর নেই ন পারে কাল জম সখা সেতিলাই কা বলিছে ই কলি যুগ গলা অত্যাচারী কলি যুগ গলা অত্যাচারী রে কলি ই কলি গা যাউছে সরি কলি যুগ যেতেবেলে সরি যাউছে দিনে তুই কেনতা হেবু জানিছু কা মুই হ্যাঁ কেনতা হবে এ দিনে ଯିବୁ রে ঘরু বাহারি তুই রহবু ঘরে নাই তুই রহবু হব পুরাণ জ্ঞান সঞ্চয় পুরাণ রে কা বলি লেখা হইছে নি জানি কা বলি ন রহিবে কেহি আর রহিবে নাহিটি কেহি রহিবে নাহিটি ভবরঙ্গ ভূমি তলে সর্বে নিজ নিজ অভিনয় সারি বাহুড়িবে কাল বলে সখা শুন তো হ্যাঁ বাড়ি আলা হ্যাঁ তার রোল সরলা জনতা পলালা হয় হয় রাধা আলা হ্যাঁ তার রোল সরলা জনতা সে পলালা হ্যাঁ তুই আইছু হ্যাঁ তোর রোল সরলে তুই আগে ଯିବୁ মুই কেতে পছে যিমি জানি থা কেতে বেলে পুরা যুগ সরি দিবা তার পছে যিমি ঠিক কথা কহুছু মর্ত্য মণ্ডলে জন্ম হই দেবতা হেলে হেমরই সখা 1 কোটি বর্ষ যদি হেবা ব্রহ্মাঙ্কর আয়স ইন্দ্রঙ্কর মরণ থরে হেসি সখা আর ইন্দ্রঙ্কু যদি 2 দিবস হেবা ই দেবতা মানঙ্কর মরণ থরে হেসি 2 দিনে থরে 2 দিবস তাকে 2 দিবস যেতেবেলে পূর্বা দেবতা মানঙ্কর মরণ সমস্তঙ্কর হই ଯିବା সখা ই 5 দিবস যেতেবেলে পুরি ଯିବା ব্রহ্মা কে ইন্দ্র মরবা দেবতা মানে মরবে হেলে নিরাকার ভগবান কর 1 দিবস যেতেবেলে পূর্বা তাকর কিয়ে মরবা ই ধরিত্রী মাতা মরবা দিনে নি পূর্বার দাল সখা কেতে বর্ষ তাহাকে দিনে হবাগা ই 3 দিনের দিনে নাচ জীবন নেই বর্ষন গা আর অধা লোক কহসন 7 দিনের দিনে নাচ জীবন মুই তোতে কହୁছে ব্রহ্মাণ্ডরে যে বি জন্ম হইছন কেবল 7 দিনের দিনে সে মরবে একা তুই আঘো জীবু যাহা লাগলা ন কাগর কহত হ্যাঁ তুই হেলা কম নট খুটিয়া কেনতা অষ্টমল্লকে মাইলু কংসকে মারি দেইছু হ্যাঁ এসে বেরগা কানে হেলা কাম মানে করি বসলু ন হরে বেড়া 7 দিনের দিনে যে বি হেলে মরমা হরে ই রবিবার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার শুক্রবার শনিবার জান দিনে হেলে তো মরবু জান দিনে হেলে মরবু আনি মরুতি মরবু তো সেতিলাই কইছে কলি যুগ যেতেবেলে মহাত্যাচার পাপ হেউছে এ দিনে জীবু রে ঘরু বাহারি রে কলি গা যাইছে সরি কলি যুগ খেলা অত্যাচারী রে কলি গা যাউছে সরি সখা যে কাহিকি অত্যাচার হচ্ছে আরে কেড়ে দুঃখ তোর মা জনম কলা তাহাকে নেপালুছি বয়স গলা বেলে মন জানি মুঠে নে দেবু চুয়ারন পানি
केड़े दुखे तोर माँ जन्म कला ताहाके नहीं पारलु चिन्ही बेस बेस बयस गला बेले मन जानी मुठे नहीं देउछु अरन ଅରନ ବାନି आमे छोड़ थिला बेले कुरकुरी खाएबू ଜଣ ନାଚି ଯୋଉଠୁ ବୋଲେ ଯେ ହାତରେ ପୁଅ 50 ଶହେ ହାତେ ଥଉ କେତେବେଳେ କେନ୍ତା କାମ ଦବ सखा ହଁ से माँ बापा जदि बुढ़ा बुढ़ी ही जिबे ଓଏ ई कली जुगे ହଁ ହଁ पोरे बाजार के जोउछु रे बाबू भात दुईटा खाइमी रे भल तुम साकटी आन देबू बोलबे तो का बोल बुझन जी का बोलबे सखा काली हॉस्पिटल नहीं थी जे डॉक्टर सुगर बाहरी से बोला और भल भल तुम सा खावा लगे मरू जे तोते भल भल तुम सा गंदे में जे खाबू और हे खोटे हर हगबू एड़की सुंदरी महाजी बिहाई जे तोर हगला त पकावा का बोलवा हगड़ो सखा हां निजर माँ बापा के जेन माँ 10 मास पर्यंत गर्भे धरी जे बे से माँ के छाड़ी देउछु और कहा के धरुछु महाजी के चकचका दे धरुछु हेटा भी गुटे मां नहीं रहते से आ हेटा हले गुटे मां नहीं सतिलाई कहिचे हाँ, अरे माँ के ती धर रे अरे माँ के ती मार रे सास के ती धर केनता का हला जे मां के मारबू और सास के धरबू भाबर संगे चलो प्रीति करी पीटबे केनता पीटी पीटी खेदबे गारू कहलाई मां के मारो सास के धरो फिर चलो भाईबर संगे प्रीति करी बोलु सुने खेदनी नु भीमा भाई संत को भी लिखी दीचे का बोले लिखले माँ के मारो हां सास के धरो हां भाबर संगे प्रीति करो केनता करी हवा कह तो माँ बोले किए जानी छु मां बोले के जे 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करी करी हमको जन्म करी छे जन्म करी करी फिर पान दे करी एडकी बड़ करी छे सेटा मां आर गुटे माँ अछि जेन मां छे ई मन गुटे माँ ई मन के जदि मारी पारलु हां केते दिन बचबू सकाल पाले गणेश्वर ढुलिया देखो तोरे केनारे गला बोले केन ठाने जिगर मोबाइल रे गोपुत बार भेटसन घरे कथा होती छे ई 24 घंटा बाहर का मिनट 2 मिनट कथा लागबे का बाहर बाहर मासे 2 मास रहि जीवा होगी सखा हां माँ के मारो बेस ई मन के मार हां मन के मारी देमी सास के धर अब लोग का बोलबे दी माठी के रखी जे नी बोलन ई शास्त्र अनुसार च ओ हेंदा बोलू जड़े पढ़ुथिले टिके सुनी जा जदि नहीं पढ़ी पारुछु मुरुगटा बोले जैसे हमर गार से कम्युनिटी हॉल बोलसन गाबो हां इसे भागवत टुंगी 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 बोलसन हमर गार रे भागवत टुंगी के जैसे है ना पढ़ुती सन का बोली हरिवंश पढ़सन का बोली वो आहा बुढ़ा लोग माने कि हरिवंश पद जेहु कर्णरे शुणिब अशेष पातक तार दूरित होइब अंध होइले रे बाप नयन दिशिब बंध्या स्त्री गर्भे देख पुत्र जन्म हेब चश्मा टिके पेंसिल बोलबे नहीं परचठुनी न सखा माँ के मारो सास के धरो हां ई शास्त्र अनुसार टिके चल जे बेस, केते दिन बचबू हां भाबर संगे प्रीति करो एटा नहीं हे पारे केनता बबाड़े रखोई ना सखा हां ई समस्तंकर संगे भाव टिके रखी था भाव तो अच्छे हमर बहुत अच्छे ई मन के जदि मारी पारबू हां समस्तंकर संगे भाव रखी पारबू बेस बेस तेणु करी भावर संगे प्रीति करो हां सत्य शांति दया क्षमा ए ये समस्तंकर आगे जदि भाव टिके रखी पारबू हां निश्चय जणे के सत कथा कहबू कहबू मुई सत कथा कहसिन छकी बसे देसी और सत कथा कहबाटा छाड़ा नहीं ये समस्तंकर आगे जदि भाव रखी पारबू हां तोर आत्मा रे निश्चय शांति बोलबार टाइम पाएबू बेस बेस और शांति बोलबारटा जदि आत्मा रे नहीं न ए जणे के दया टिके करिथिबू दया टिके करथिबू जणे के दया नहीं करि पारले जणे के क्षमा भिक्षा टिके देथिबू हां ई सत्य शांति दया क्षमा हां चारि जुगर महिमा तेणु करी कहिचे हाँ। अरे माँ के तुम्हार सास के रे धरो सास के रे धरो सास के रे धरो भावर संगे चलो प्रीति करी रे कलिगा जाऊछे सरी धीरे जीवू रे घरू बाहारी रे कलिगा जाऊछे सरी
সখা ই কলি যুগে কেনতা হচ্ছে জানিস কা আরে নিজর বাপর যদি জমি গারে থিবা ভাইকে ঘেসু ভগারি সখা নিজর বাপর যদি জমি দুই টুকরি থিলা ই কলি যুগে নিজর পিঠিরে ছিনি আনলা ভাইকে বি ভগারি হউছু হেলে গুটে কথা দৈবর খট সূত্র অটই বিচিত্র একর একর জমি পলে গলা সুকতেল ড্যাম সরকার না টিকে মার লাগি পারবো লাখ লাখ টাকা দে লাগে সেতির লাগি নি মার লাগু হেলে নিজর পিঠিরে ছিনি আনলা ভাই যদি কাড়ে নেই গলা এর কি ঠেঙ্গা ধরবো না ধরবু আরে হেলে কাহি আলা দুই ভর দানা বানাও আর ইটা কেতে কাড় গলা কার গলা বি পয়সা মিলি যায় দেখু জুগা কেড়ে রোড বনিছে যে জঙ্গল ভিতরে তেণু করি কইছে আত্মা কেন চিহ্নরে অন্ধ তো কাহু জানিবু গোবিন্দ কানা বুঝুছু তুই কানা বুঝুছু তুই কানা বুঝু আত্মা কৌশলে সর্বসিদ্ধি পছা করব নানা বুদ্ধি পহলা পেটে ভর তারপরে অন্য কাম করো মুই সে বাবুকে পনির করব বলাকে অধা বাটু কহতা চিকেন করে কর বলি সখা আত্মা কেন চিহ্নরে অন্ধ কাহু জানিবু গোবিন্দ পঞ্চ আত্মা কে কে জানিছু নিজর মা বাপা দুইটা আত্মা উদ্ধবকে কৃষ্ণ কহিতেলে উদ্ধব তুই বদ্রিকা ধামকে যা যে মোর পাদ তুই পাই পারবো উদ্ধব কহিলে প্রভু সকল তীর্থ তো চরণে বদ্রিকা যাবি কি কারণে কেবল নিজর মা বাপা দুইটা আত্মা মা বাপার চরণ বিন্দর সেবা যদি করিথিবার মন জানি ঠিক টিকে দেই পারলু সকল তীর্থ তো চরণে নিশ্চয় বদ্রিকা ধাম যাব মা বাপার সেবা যদি করি পারবো ই বুড়া বুড়ি কালে তুই জোয়ান বেলা সেবা পছে নি করবো বুড়া বুড়ি হেলে খটে হগবে মুতবে যে হেলে কেতে সখা তেণু করি কহিছে গো মা বাপা সকল তীর্থ তো চরণের বদ্রিকা যাবি কি কারণে ই মা বাপার পাদরে যদি চরণ বিন্দরে যদি সেবা টিকে করি পারমার মন জানি ঠিক টিকে দেই পারলে তুই হরিশঙ্কর পুরী তোতে ଯିବାର নেই পড়ে দুইটা আত্মা নিজর মা বাপা নিজর পুত্র গুটে আত্মা যেন পুত্র তামিলনাড়ুরে থিলে বি 4 দিনর দিনে আবার তোতে মরি গলে পকাবা কেহেনি নেই থিলে বি নবা সে আসিকি গন্ধু দিলে বি আরে গুটে আত্মা কে জানিছু নিজর ভাই নিজর ভাইকে তুই আজি দুই চটকন পিটি থা তোতে বিলকুল বি নি টুড় মাসে তক কিন্তু তোতে কি চটকনে পিটি দেলে সম্ভালি নি পারে ভাই আন্দরে বেটা কুটমা বলবা সখা তেণু করি কহিছে আত্মা কেন চিহ্নরে অন্ধ আর গুটে আত্মা কহত কহিদেলা কাহাতা চারটা আত্মা মই কহিলি তুই গুটে বি নি কহি পারবো এ বাগন তো বিকি পারুছু हां हां ठीक कहलो आज्ञा निजर महाजी गुटे आत्मा हां महाजी के ठीक चिन्हित हात तुई महाजी नी हेला हेला चली हेबा तेनु करी कहिचे हां आत्मा के न चिन्ह रे अंधार तो काहू जानि गोविंद सखा आर मां बाप पर सेवा करिथिले मुढ करिथिले मुढ मां बाप पर सेवा टिके करबु जदी करे पुरीर बड़ देउल तोर पास के आसबा आर मां बाप के सदा सर्वदा धिक्कार करबु তুই 2 লাখ ধরি করি হরশঙ্কর কে নরসিংহনাথ গলে বি তোর ডাক কেবে ভগবান নে শুনি তেণু করি কইছে আর মা বাপার সেবা করিথিবে মুঢ় করিথিলে মুঢ় নিচে জীবু রে বৈকুণ্ঠ পুরী চানাল জলে জীবু বই পুরী রে কলিগা যাউছে সরি দিনে জীবু রে ঘরু বাখারি রে কলিগা যাউছে সরি